tabuk to bwskango social media o nuk tongmani je bisi election o Tripura mothaba election na hamane abo bwsung jorati kubui puilao no chini media dongo hambai maru tai joto rupuro jar nai to nai no ba ani ani samjagmani peichi bai nini akok sumani to ঠিক না সাকা যে ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ফাইনাল বিসি ইলেকশন আকার দেন তাবুক জরা আং যে সাইমান মানি মতে ব ইস্যুতেই বরবাইছেন এলায়েন্স নাইবা যে দল ক্ষমতা ফাইयै 2018 ক্ষমতা ফাইयै 2021 ni 7 tarik March no BC election ni due time to man tini pray 6 বছর আইনি লঙ্ঘনটাই 5 বছর টাই প্রায় 11 বছর যে দল BC election চে নাইগ্রাইয়া ও দল বাই जों অ্যালায়েন্স না তো অনেক কঠিন পাবলিক বিষয় যতই অ্যাকসেপ্ট খাইনো जों 100 বার মানি রাজি দं যদি যিনি ত্রিপুরাসে একর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তারপরে নিনি তামনে বনো নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যান্ড রাইট জানি যে এডিসি এলাকাওনি এডিসি গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ যত ডিপার্টমেন্ট যে তোমানে আবনো সময় জাফারিয়া সার 125th amendment ni untuk abono turun kaya sar abo jadi mayawi jadi alliance kalian kangkang kai gai Tripura mo thabo ঐতিহাসিক বলি খাই Tripura hasteni borok manthong maniathong thansakai tonginai sini je unity no phunogoi sini je power no phunogoi কেন্দ্র সরকার সাসে সারসা সোনন বাইদ যতন সাইমান ত্রিপুরানি ইতিহাস বগিথানানি কগি আসা হালকাইয়া 1967 সিনি TUGS coba kelai pemeni apa hai nangun ya o coba o kabang macini kam lukuro bongni sanori klanta kabangma borok thirikha kabangma sigarok bong simalang porjonto thikri haipan karak khai जों tongui जों 1982 সালে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার TUGS ni নেতৃত্ব রবাই আসুবে এসে প্রবলেমা দं जिसका give and take policy সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স খাপরু এবং সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স যেরকম মানে 82 83 84 নি 23 তারিখ আগস্টের সম্মান খায় তিনি ত্রিপুরাসে একট মানে 2024 নি 2 তারিখ মার্চ দিল্লি ও ত্রিপাক্ষিক রাজ্য কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা মঠা যে আরও যে একট মানে সিগনেচার যে খালাইবেন তাবুক পর্যন্ত সিপিং বসলি প্রশাসে পানো সামখালা যাই যাব এবং আমার তুই जों थानाय 2023 जोंनि বিধানসভা ও মানানি মুসুমিनो গ্রেটার ত্রিপুরা মানা मुसुमिनो ত্রিপুরা সরকার थांसाङै पुरीनि बिसिं 13टाव जों जिदिरि खुंखा 2021 तिसिम 2026 तो मिरेकल का ताइबो माने ताइबो जों थांसाके फनुका 24 नि 28 नि 24 सिट मानानि आबो नांनिया कोटिया आमगे नां अनुरोध खायनाय जों तो साधारण एमबिसि हिसाबै आं खरसा ত্রিপুরা মথন ওয়ারিয়र्स হিসাবে অবনা আপিল খাইনাय যারা অবনতি যারা আলোচনা খাইনাय চিনি বুবাগ্রা পান্তু
सिनि शिष्य नेतृत्व पांथुम ओ नेतृत्व थाने अमरा अनुरोध खानाय जे मुंसा मायावै त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय कोनो मते एलायन्स तांतु सिनि साकाव सातक मुं फायनाय सिनि साकाव पुलिस केस फायनाय सिनि साकाव गोबां मा कक हामि बिरजागनाय आबुं नाय किन्तु नों साक सयमा दं नेता कतर कतर मुइतलां जागोन ताबो नुगै दं अल इंडिया गोबां मा जागा इडि रिवो सीबीआई रिवो अमुक रिवो ओंयाना अंगो हनैया खाय रिवो खायजोंनाय न मत हानि बागै सिबले तो फानि बागै सिबले ना बीसी इलेक्शन बरबो एलायन्स सिंगै बीजेपी रो आईपीएफ तिनो जेबाबे सकमरका एनसी देबरमा स्वर्गीय एनसी देबरमानि बिनि जे वानसुमनि आजरा हामियानि वानसुमनि बिनि जे आपलो दूरदर्शिता कमनि कारणे তিনি আইপিএফ বড় দল একটা পিসি দ্যাট ইলেকশন যদি ফাইমানো হয়তো বড় কক রাখাই চলে যাবে না তিনি কয়টা ইলেকশন একটা ইলেকশন যদি ফুরমা 2021 নিছিমি সাবনি কারণে ওই বিজেপির কারণে এই বিজেপির অমায়কে মানে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল শেষ খাইনা বাগै गोबां मा प्रेसार गोबां मा पलिसि गोबां मा सिस्टेम खालाय अ जागाव जों आसामनि बर' गैया आरो जों मिजोरामनि बर' गैया मिजोरामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों मा साखा आं एनडिएनि ग्रुप आं करिनि कारण जोंनो जादों कारण भारतबर्षनि राजनीति परिवर्तन रोखोम फैयो दाबो धर्मेन्द्र प्रधान तैनाय नीटनि जे प्रश्न जे लिक माने परे जे भारतबर्ष जे आंदोलन चलि दं अमा सामा बिग्रा तुले बनि बागै आं अनुरोध खायनाय जों एকক लड़ाई खेना नांनाय एকক लड़ाई खेकेनो जतसे कामनाय आरो कोनो जरा फाइटे नों रिमानि परेका ठीक আছে जों रिनाय आरो नों अर फाइ एनाउन्स खायनाय केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री फायनाय केन्द्रनि प्रधानमंत्री फायनाय और एनाउन्स बे किछु कामरिया दिल्लीओ प्रेस मीडिया रंग रिङै ऑल ओवर वर्ल्ड नि बरक नाय दं एकदम लाइव नाय दं जे बतामो साका त्रिपुरासानि बागै एतको गाहाम साका जों बेले खाक सांमाने आजराव अमित शाह जी जेबागा कक साका ताबुगले रिसिनाय का मानसिनाय का मानता कइनो माय একটা দাবি না সাধারণ জীবন সাহায্য মানুষ রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত বসিনানি বড় তা পর্যন্ত ওয়ান সমান করি গোবং থানি সিংকি আরো नों एमएन तामना त्रिपाठिक जे आलोचना बा मनि जों चुक्ति माना मानो मान खाखाय काहा मान खाखाय एलायन्स मा कोन दुखो कारण एडीसी बिनि आलादा प्रशासन एडीसी बिनि जत डिपार्टमेंट एडीसी निनि 125 अमेंडमेंट आवर जरि कमप्लिटली जरि गसुई रिना नांगा गसमाया रिना नांगा सरकारी भावे बेसरकारी भावे राजनीतिगत भावे अनेक किछु मानो एकदम पूरा राज्यपाल रिंगिनाय चीफ मिनिस्टार रिंगिनाय पूरा गेजेट नोटिफिकेशन के सार्कुलार आगे ताव 914 कोटी तमा जगह 5000 থেকে 10000 कोटी रुइनाय आनी जेते मानथाय त्रिपुरानि बाजेट 34000 कोटी आ जगह 900 कोटी समय मतो रिया तब स्कूल नाय फै जगह जगह स्कूल के भाई जगह जगह भान करिनि बगे माइमा बरिया आ जगह जगह तिमा नैया आप सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब आ जगह जों विश्वास दंखाय जोंनो तो रिङितलांनाय गोबांमा अनेक ललिपप फुंनाय आ ललिपप जेन आ ललिपप जों जेन फगले थायो नियाखाय दफा कमाय थानाय दफा किनु नाहारि दङ अ लामा कबि लामा नि नाहारि दङ अ लामा जदि बंनि ककति बायसिन नुगै दङ सेंट्रलनि बीजेपी नि संबित पात्र संग्रह फाइनाय चिन लिडार को आसु लायखा अनेक बार आसु लायखा काजे आसु मा बाय सामुनो फांग्रा कय बार आसु सिनाय नों दिनै 12 বছর পূর্ণ गाबले नों 12 বছর পূর্ণ मा परे नों ताफन त्रिपुरासानि समस्या नों साइसमानिया ख त्रिपुरासा लाकाव डेभलपमेन्ट निया त्रिपुरासा लाकाव स्कुल काहाम चलिया त्रिपुरासानि बैकलॉग ता प्राय 40000 ऊपर काय दङ ता कोनि बैकलॉग जों पूर्ण खायमिया ख स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव खालायनाय
হাজার হাজার কর্ম বেকারনো চাকরি মানলে তা কোনো মুসনুং ইয়াখো খকজাংমান হাইকিমান খাইজাক কমলেছে লামা থাंनाय যে বঙা পারানি লামা বাইচিন লামা বাহাই ও মোহনপুরনি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা বাই সিনি হাজামারা ব্লকনি এলাকা ফাইনি বিদি শুধু ও এলাকা সিনি সারা আবুন বকে आं तिनी कयनाय चिन बुबाग्रानाव आं बुबाग्रान बेलाखे पयतुसाव बुबाग्रान आं बेलाखे हामजागो आ हामजागमनि अबनो बुबाग्रा अन्तत बिजेपि बाय उइदाउट निनि कोनो गेजेट नोटिफिकेशन खाय चिनि बिबानरिया साक पर्यन्त कोनो एलायन्स थानो